पानी आइसे पूरा पानी आज पानी आइसे माने अखा हागासिनो दं अखा बिराद गोबावनो अखा हादों दा बिराद बुरिया अखा हागासिनो दं अखा हादों मोजां जादों आरो माने बैसिमबो बालाफ्रा पुरा माने डाम्पार गारि खारबा उरायलाजोबोमोन दा अखा हानायखाय बे बालाफ्रा उरायनाय नंला आरो बिराद मोजां जाबाय एकदम बिराद मोजां जाबाय आरो दा अखा हानायखाय सान्थि मोनदों गोसोखौ अखा हानायखौ बिराद बरिया सिखारनाय लोगो लोगो गरिब जिबन मा खालामनो नै खामानि मावनोसैलाय माने जाबाय रुटि परथाजों भाजा आलु भाजा हाबाय आङो दा आलु भाजा हाबाय ओमफ्राय फुलकपि आलु लाब्रा संनोसैलाय संगासिनो दं थोरसि सुग्रा थोरसि सुबाय माने बनबो एसे लायखांबावबाय आङो बन लायखांबाय दा आलु भाजा हागासिनो दं आलु भाजा हानोसै लाब्रा हानोसै बिदि आरो दा लाब्रा हानायखौ खोन्थानोसै आलु भाजा हाबाय माने बे आलु भाजाखौ जाबाय रुटि परथा बिदि जाबानो सबजि आलु भाजा बिदि आरो ना चाटनि बिदि बनायगोन सुवाखैसो बोथों जा माबा मोनसे आलु भाजा मोनसे मैगं थाइगं सुनोसै माने अखा हानायखाय दिनै हास्लाबा जाबाय एसे आराम मोननानै उन्दुना थाबाय माने मानसिफ्रा बुङोना बाथ्रानि बाव आराम हायथ' हाराम हायनाय बेनो जाबाय जोंना दिनै आवगायनायासो खाबाय आंना बायबाबो थोरसि सुबाय थोरसि सुगासिनो दं सिफायना होनायाथ' मोजां जाबाय ना नै आलु भाजा हाखांनानै दा लाब्रा हागासिनो दं मामानि रुटि परथानि ओंख्रि हाबाय बेखौ हागासिनो दं ओमफ्राय बिनि उनाव माबानोसै दखानफोरखौ साफा खालामसैलाय बिदि आरो दा खरा हागासिनो दं आलु बिदिया हानांबाय दै बिदिनो खारबोला दानो आलुआ बिदि जाबाय थांसै बोराय जानायनि महर लाहांबाय नोंना बोरायबाय नालाय आंबो बोराय बे जाबाय लाब्रा नै बे जाबाय भाजा बे भाजा बे लाब्रा बाथोनाबो बानलु लाबोबाय एकदम बेस्ट क्वालिटिजों बानायो आरो बुस्थुआ रुटि लाबाबो लाब्रा मोनफायो भाजा मोनफायो बाथोन मोनफायो परथा लाबाबो लाब्रा मोनफायो बाथोन मोनफायो भाजा मोनफायो बे जाबाय आदा बाजै हटेलनि सिस्टेम अभी देखो तारमाने नै दखानफोरखौ साफा खालामजोबनानै लाबाय ने साफा खालामजोब्बाय ने दखानखौ साफा खालाम सबसे आगोल दखान साफा जानायासो मेन खोथा आरो दखाना साफा जाबाय दा दखानखौ साफा खालामनानै लाबाय आलुबो हाखांबाय बाजिबो हाखांबाय बेबायदि आरोना दखानखौ दा कमप्लिटलि साफा खालामजोबखाबाय खुलिसिगोन अर जरायहांबाय